مرحبا، نلتقي من جديد في لقاء آخر مع برنامجكم بلادي. والمناسبة احتضان باريس لمعرض سماب 98 الذي يوجد هذا المساء بين أحضانه. هذا المعرض الذي لقي نجاحا كبيرا وإقبالا جماهيريا متميزا بزيارته لعدد كبير من المغاربة القاطنين لا بفرنسا ولا حتى بالدول الأوروبية المجاورة. نشكر مؤسسة أراب كوميونيكاسيون منظم هذا المهرجان لاستضافتنا واستضافة ضيوفنا. الأخ عزيز العمراني مسؤول تسويق والاتصال بالخطوط الملكية المغربية. السيد عبد العالي عبد المولى المدير العام لشركة كوماريت. السيد عبد الصمد محي الدين مدير الاتصال بسماب 98. السيد جعفر السقلي مقاول مغربي هنا بفرنسا، إضافة إلى الزميل عبد الله الستوكي عن جريدة لاغازيت دي ماروك، واللي غيكون له أول سؤال واللي غيشرف معنا على تنشيط هذا البرنامج. هذا البرنامج اللي تتحضر مجموعة من الفعاليات والاقتصادية ولا الاجتماعية هنا بفرنسا، وكذلك ممثلين للمغاربة هنا إذن بفرنسا. سي عبد الله الستوكي، انطباعاتكم حول هذا المعرض الذي اختتم هذا المساء هنا بباريس؟ في الواقع أول ما عندي ما نقول على هذا المعرض الثاني للمغاربة بفرنسا هو أنه خاصنا نذكروا ديك المقولة اللي كتعني أن من يسمع ليس الذي يرى، حيث أنه فعلا سمعنا الكثير على الدورة الأولى لهذا المعرض، وكنا كلنا عندنا أفكار وتخمينات على ما ممكن أن يقع في سماب 1998. والواقع أننا تبهرنا بما رأينا، تبهرنا لأنه طيلة 3 أيام، يوم الجمعة والسبت والأحد، رأينا جحافل من المواطنين المغاربة القاطنين بفرنسا، وكيف قلتي خارج فرنسا، من الدول المجاورة، من إيطاليا، بلجيكا، ألمانيا، هولندا إلى آخره. رأينا جحافل. هذه المسألة حقيقة كنا تنعرفوها وحسين بها، ولكن حسينا بها هذه المرة، حسينا بأنه هناك واحد الطاقة مهمة جدا، هائلة، واحد الطاقة من الوجدان، من العاطفة، اللي جعلتنا تنقل بأنه ولو أنه خير الكثير في هذا الموضوع، راه الكنز اللي موجود خارج المغرب، كنز من المواطنين من الطاقة المهمة، راه مازال ما مسينا فيه ولو القسط البسيط. هذه المسألة هذه مهمة، لأنه الآن بان لنا بأنه هذاك الكنز، هذاك الرصيد، راه غادي يمكننا نستغلوه استغلال مهم، لأنه المغاربة لا في فرنسا ولا في أوروبا ولا في أمريكا، المغاربة كلهم خارج المغرب فعلا راه ماشي كيشتغلوا لأنفسهم، ما تيشتغلوش لعائلتهم بالمغرب، كيشتغلوا للمغرب وللمغاربة قاطبة، لأنه العمل تاعهم هو
خاصة نفهموا واحد المسألة ونتذكروها، وهنا مثلا الأموال اللي كتدفع المغرب طرق عديدة. تلك الأموال ليست بأموال حرام ولا بأموال يعني سهلة، لارجون فاسيل، هي مال الكد والعرق. انت واحد العدد مهم، فرنسا على سبيل المثال 800,000 انت المغاربه تيصيفطوا المال اللي يربحوه عن جدارة وعن عرق. وهذه المسألة هذه راه خاصنا حنا كلنا، يعني ما يقرب الآن ما يناهز 30 مليون من المغاربة، خاصنا نكونوا ممنونين لهاد الإخوان تاعنا اللي دائما واقفين وتيستثمروا حقيقة العمل تاعهم بلادنا. مشكورين مشكورين مشكورين. شكرا سي عبد الله. السي عبد العالي عبد المولى، واش تشاطر الراي السي عبد الله باننا عندنا كنز في هذه البلاد هذه وخصنا نهتموا اكثر بهذا الكنز اللي متواجد لا في فرنسا ولا في بقيه البلدان الاوروبيه او في بقيه البلدان العالميه؟ شكرا سي مصطفى. Si vous permettez, je vais m'exprimer en français. Je partage entièrement le point de vue de ces Stocki. Je peux même parler, sans qu'on s'est rencontré auparavant, qu'il y a eu communication de pensée entre nous, puisque tout ce qu'il a développé était ce que j'avais en tête au moment d'arriver ici. Vous n'étiez pas présent personnellement à la première manifestation, vous êtes présent cette année. Oui. Comment vous avez trouvé cette manifestation? Justement, je ne regrette pas du tout d'avoir pris part cette année donc, à cette manifestation qui appelle de ma part trois observations. Une d'ordre social, la deuxième d'ordre politique et la troisième d'ordre logistique. La première, c'est que j'ai été agréablement surpris par l'affluence massive de nos concitoyens résidant en Europe au salon du SMAP. À travers cette participation, nous avons pu, ou j'ai pu relever, que les visiteurs, ou la majorité des visiteurs, venaient au salon en famille. Et donc nous avons vu le père, la mère et les enfants, ce qui dénote d'un esprit d'union qui réconforte, parce que nous le savons tous, la cellule de base d'une société étant la famille, et le niveau intellectuel, d'éducation et de discipline que j'ai pu relever au cours de ces 3 jours fait qu'on peut s'enorgueillir d'avoir en Europe une communauté qui, à mon avis, constitue un ambassadeur digne du Maroc en Europe. La deuxième remarque est d'ordre politique. J'ai remarqué que plusieurs départements ministériels avaient donc fait le déplacement et ont exposé dans des stands au même titre que le reste des exposants. C'est une manifestation qu'il y a lieu d'encourager, puisqu'elle traduit la volonté de rapprochement entre l'administration et les administrés, conformément du reste aux hautes instructions de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Et elle montre également une mutation au niveau de l'administration qui réalise qu'elle est un maillon de la chaîne et que donc elle doit participer à toutes les manifestations qui ont trait au développement économique et social du pays,
en tant que partenaire. La troisième remarque est d'ordre logistique, et c'est là où donc je répéterai ce que Akh a dit tout à l'heure. Je voudrais adresser mes plus vives félicitations donc à Arabe Communication et à sa tête, à Samir, notre ami commun, pour son originale, courageuse et heureuse initiative. Et je souhaite qu'il multiplie de pareilles initiatives en dehors de Paris, puisque nous avons remarqué que les concitoyens résidant en Europe étaient venus d'autres pays d'Europe. Mais si, dans le sens du rapprochement, les mêmes manifestations pouvaient être organisées à proximité, je suis persuadé qu'elles rencontreraient le même succès. Merci. C'est Abdessamad مدير الاتصال بسماب 98. Un bilan. Un bilan. Un premier bilan. يمكنني أن أقول بأن هذه التظاهرة الشعبية الجماهيرية الاقتصادية والاجتماعية أكدت أنه بإمكان المغاربة كما قال الزميل والأخ الأستاذ عبد الله السوكي، يمكن للمغاربة القاطنين بالخارج أن يكونوا فخورين بهويتهم وبأصالتهم، ولكن كذلك بما يتوقون إلى الوصول إليه وإلى إيصال البلد إليه من ازدهار اقتصادي ومن تطور ومن عصرنة المجتمع ومن الولوج إلى القرن المقبل برأس عال، وكما يقول المغاربة بوجه أحمر. هذا من جهة. فيما يخص سؤالكم أود أن أقول بأن آخر الإحصاءات أو أول الإحصاءات التي تمكنا من الحصول عليها من المصالح المهتمة أننا قد استقبلنا في السماب 98 ما يفوق جدا رقم 200,000 زائر، وكما تعلمون أن 200,000 هو ما يعادل ربع ساكنة فرنسا من إخواننا المهاجرين لهذا البلد، وهذا شيء عظيم. ويمكنني أن أقول لكم بأن سماب 99 إن شاء الله سيكون حفلا أكبر، وستجند له وكالة أراب كومينيكاسيون الوسائل اللازمة حتى نستطيع أن نجعل من سماب مؤسسة دائمة تجعل من المغرب ضيفا لدى أبنائه القاطنين في أوروبا. شكرا سي Abdessamad. En tant qu'exposant, Slamrani, vous êtes responsable marketing et communication à la Royal Air Maroc. Ces 200 000 personnes, quelles étaient leurs attentes? Écoutez, je ne vais pas répéter tout ce qu'ont dit les précédents interlocuteurs, mais je dirais que le SMAP, c'est d'abord un événement, un grand événement, et c'est une opportunité. C'est un événement parce qu'il s'articule autour de 3 points, un concept, un contenu et un public. Un concept qui, tout simplement, essaie d'allier des exposants pour informer le public, c'est-à-dire un lien entre la communauté marocaine et l'ensemble des institutions marocaines qui, autour du SMAP, essayent d'avoir des informations et donner de l'information. Il y a un contenu. Le contenu, c'est d'abord une activité très institutionnelle, véhiculée par l'ensemble des exposants, et aussi une activité ludique qui est autour de l'animation, et on a vu que ce volet-là était aussi important que ce que véhiculaient tous les exposants institutionnels. Et puis un public extraordinaire, un public enthousiaste, un public vraiment très positif, un public curieux, un public qui veut s'informer, qui veut savoir, un public concret.
Et c'est une opportunité pour l'ensemble des exposants, justement de s'exprimer, d'écouter, et puis d'informer. Je crois que ce SMAP 98, à la suite du SMAP 97, qui était aussi un succès, mais qui cette année s'est révélé par des progrès extraordinaires en termes d'organisation par rapport à l'année dernière, est un très grand succès, ce qui me permet de remercier et de féliciter les organisateurs et de féliciter les exposants qui ont contribué au succès de ce SMAP 98. Merci. Alors, à côté de vous, donc, il n'est pas exposant. C'est un visiteur parmi les 200 000 visiteurs donc, qui ont visité ce SMAP 98. C'est Jafar Sqellit, un chef d'entreprise qui nous vient de Lille, donc à peu près 280 km de Paris, n'est-ce pas? 200. 200, Oui. 200. Donc, en tant que visiteur, comment vous avez vécu cette édition du SMAP 98? Bon, en tant que visiteur, je risque de décevoir malheureusement tous les intervenants. Je peux dire que je suis resté un peu sur ma faim. Tout simplement, bon, d'abord je tiens quand même à féliciter les initiateurs du projet. C'est un très très beau projet. L'objectif, je crois, visé pour les initiateurs du projet ont été atteints. En termes de chiffres, je crois que tout le monde a parlé de nombre de visiteurs. Est-ce que le but premier est de rassembler le maximum de visiteurs? Si c'est le cas, je vous félicite. S'il y a d'autres choses derrière, quels sont les objectifs attendus? Bon, personnellement, quand j'ai entendu parler du SMAP l'année dernière, c'était en termes l'occasion de favoriser les opportunités d'investissement au Maroc. Je me dis c'est super, c'est au moins ça bouge. Je suis venu l'année dernière, bon, c'est vrai qu'en termes d'investissement, j'ai pas récolté grand-chose. Cette année, je dis bon, peut-être que la première année, bon, c'est une erreur de jeunesse, ça va s'améliorer la deuxième année. J'ai rien vu de spécial concernant encore une fois l'investissement. C'est vrai que ça fait une très bonne opportunité pour les familles. Ça fait la sortie du dimanche. On a vu beaucoup de familles accompagnées, ils étaient tous heureux. Bon, il y avait des festivités. Bon, est-ce que c'était l'objectif atteint, enfin l'objectif visé en premier lieu? Sinon, en termes de développement d'investissement, j'ai rien vu. Et alors, qu'est-ce qu'on attend de plus de... On va ouvrir le débat aux personnes qui sont présentes ici. Vous avez servi de transition entre peut-être le volet social et le volet économique donc de cette édition. Mais avant d'ouvrir le débat à nos amis qui sont parmi nous, nous allons d'abord voir un reportage sur les préparatifs du SMAP et sur également l'intérêt qu'a représenté le SMAP pour les visiteurs et pour les exposants et pour également l'ambassadeur de Sa Majesté le Roi ici à Paris. Dans la communication, on est condamné à innover. Nous avons 30% de nos clients sont des opérateurs marocains, ce qui représente quand même un chiffre important. Et également, nous sommes condamnés à proposer des nouveaux concepts à nos clients. Vu l'importance de la communauté marocaine vivant en France et en Europe, nous avons contacté nos partenaires en leur soumettant l'idée d'organiser ce grand événement à travers une grande rencontre sur Paris entre les opérateurs économiques marocains eux-mêmes qui viennent du Maroc et le public marocain vivant principalement en France et dans les pays voisins. Et l'idée a été saluée immédiatement par nos exposants
qui, je les remercie, m'ont suivi depuis l'année dernière sans aucun problème. La communauté marocaine reste profondément attachée à son pays d'origine, à sa tradition, à sa culture. Et à chaque fois que le Maroc vient avec des manifestations de ce genre, eh bien elle se déplace et elle est très heureuse. Nous l'avons vu l'année dernière au niveau du premier SMAP. On était surpris en fait du succès que ce salon a eu auprès de la communauté. Comme vous le savez, il n'y avait pas que les Marocains vivant dans la région parisienne qui étaient venus, mais en fait des Marocains qui étaient venus de toutes les régions de France, et bien plus. Il y a eu des Marocains qui sont venus de la Hollande, de la Belgique, et cela montre que les Marocains, chaque fois qu'on leur fait venir le Maroc sur place, eh bien ils viennent massivement pour vivre le temps du Maroc. طيبت لي بحال راني في المغرب بزاف د الحوايج حنا قضينا شي حاجه هنا باش نشريو شي ابارتمون تما في البلاد الواحد الا بغى باش يشري شي حاجه في بلادو هنا يتصل مع المقاولات ديالو ويتكلم مع البنكات ديال البلاد ديالو وجميع الشركات وحنا فرحانين بزاف. كنتسنى ناخذ معلومات ونشوف كومون سا سباس تنتظروا منها خير كثير، غير هذه الجمعيه بعدا راه فيها شي كثير تنتظروا منها بزاف من جهه الابناء ومن جهه شحال من حاجه. الصماد ملي تيجي هنا تفرحوا بهم، يعني المغرب جا عندهم توريهم جميع المعلومات الجديده تتصلوا بينهم هنا. الهدف من وجودنا في هذا المعرض في باريس هو لأجل نشر الدعاية بأنه يوجد واحد النظام جديد في المغرب للسياحة الداخلية، حتى انه العمال ديالنا اللي موجودين بالخارج يستطيعوا وقت ما ينزلوا الى المغرب يوجدوا لهم واحد المحل اللي ياخذوا فيه اجازاتهم، وبنفس الوقت يعرفوا ابنائهم على اماكن جديده ما كانوش بالسابق ممكن قضوا اجازتهم فيها. النتائج اللي كنتوخاو من هذا السماط هو هذه الجاليه ديالنا المغربيه تبارك الله اللي كل شيء كيعرفها وكل شيء كيعرف الفرح ديالها باش تلقى ديك المشاريع اللي كتبغي الوقت اللي كتمشي للبلاد، كتلقى ديك المسائل اللي كتبغي اللي تلقى فيها الراحه ديالها. وحنا بجميع المشاريع ديالنا كنوفروا لهم هذا الطلب ديالهم وكنحاولوا نرضيوهم اكثر فاكثر. لاحظنا هذا العام هذه اكثر من السنين الاخرى، والفائده ان شاء الله تعود على المغاربه بالخير للسنوات المقبله. كلشي تعجبنا لي ستاند ديال النقيش، لا ميوزيك، لي كونسير، كلشي اللي دايرين هنا مزيان، تيوري شويه البلاد ديالنا للناس اللي ما تعرفوهاش. كمغربي مفتخر بهذا السماب ديال المغرب، لحقاش كاين بزاف الحوايج اللي شداهم هنايا وتيدل بلي المغرب غادي في التقدم الى اخره. ولا المغاربه هنا كلهم فرحانين بهذا الشيء اللي عامله الدوله المغربيه ديالنا ومفتخر بهذا الشيء كلشي. Première fois que je viens pour un salon du Maroc et je suis très contente parce que je trouve les gens très calmes, très agréables et les choses qui sont présentées très agréables. Je regrette simplement que la musique est si forte parce que sinon je serais restée beaucoup plus longtemps. Voilà. احنا جينا من 78 تقريبا 80 كيلومتر من 70 حدا درو فوالا تقريبا، وجينا فرحنا وغدا غادي نجيو ان شاء الله ونهار حد غادي نجيو. الله يجعل كل شيء بارك كل شيء شفناه. اييه عجبنا كل شيء تبارك الله. السهرات اييه كل شيء. اييه ملي كتفكرونا حنا كتعرفوا بعدا بان حنا مغاربه، وهنايا عاد كنعرفوا الخطبه اللي كان قال لنا سيدنا في واحد التاريخ، نتوما المغاربه عندكم الحق مغربي وحق الغربه. عاد اليوم كنعرفوا بان المغاربه رادين البال الناس اللي موطرين هنا في الخارج ما موطرينش الحمد لله، ولكن حتى حنا عارفين بحق بلادنا وغاديين لبلادنا وعندنا المستقبل بلادنا ودايرين التاسسات والمؤسسات في بلادنا حتى حنايا وعندنا غير النجاح ان شاء الله. ملي كتوصلونا نتوما ما بقيناش كنقلبوا حنايا فين غنشريو وشنو غنشريو وشنو غادي نديروا. حتى هذا لافيستيسمون اللي بدات دابا هذه واحد 3 سنين نفعتنا مزيانه،
عرفنا هذه كاينين الناس منا اللي داروا المحلات ديال الدجاج، اللي داروا الفرانات، اللي داروا هادشي ديال المواد البناء، والناس عاوتاني شاركنا مع الناس اللي دايرين المحلات ما عندهمش فين يسكنوا. دابا الحمد لله وصلوا داروا المحلات ديالهم وفين ينزلوا ولادهم بخير وعلى خير الحمد لله. كنطلبوا منكم دائما تفكرونا بالمجهودات وربي غادي يعاونكم الحمد لله. حنايا عجبنا انايا اللي داكشي لي ستوند لي زوينين تماك الكونسير جاي شفنا كاع هذاك عباس تاع المغرب كاع كلشي مزيان هنايا كاع. C'est très difficile de séparer l'économie de la culture, de la religion. Les Marocains ont toujours maintenu une certaine cohérence dans l'ensemble de leurs approches. Évidemment, le côté économique est important, nous essayons de le développer. Comme vous le savez, la communauté marocaine est le premier pourvoyeur en devises pour le Maroc. Avant les phosphates, vous le savez, c'est dans les 18 milliards de dirhams chaque année qui sont rapatriés au Maroc et qui viennent financer la croissance économique, les investissements dans ce pays. Mais ce que nous cherchons surtout, c'est pousser les Marocains ici, les ressortissants marocains vivant en France, à investir dans leur pays. Les Marocains de la première génération, mais surtout, et je crois que c'est à eux, il faut que les différents messages s'adressent, eh bien, il faut qu'ils aient confiance dans leur pays pour qu'ils investissent dans de nouveaux créneaux. Depuis 3 ans, avec la privatisation, pas mal de Marocains, ressortissants marocains vivant ici, ont investi dans la bourse, investi dans le processus de privatisation. Et je pense qu'avec le développement des marchés financiers, la communauté marocaine peut participer considérablement au développement de l'épargne sur ce marché. Je suis plus que satisfait parce que tout d'abord le visitorat a passé 3 jours de spectacle, 3 jours de festifs, de fêtes. Les gens sont revenus, ils sont partis dans l'espoir que l'année prochaine on réitère cette édition. Je suis également satisfait parce que mes exposants, qui sont, si vous voulez, mes partenaires financiers de cette opération, qui, grâce à eux, nous achètent de l'espace pour exposer leurs services ou leurs produits. Eux également sont très satisfaits. Donc c'est une joie de savoir que nos exposants et le public sont contents. Alors avant de céder la parole à nos amis qui sont parmi nous ce soir, aux différentes personnes qui sont parmi nous ce soir, puisque le débat est déjà lancé, à partir de ce que vient de dire C. Jafar, alors une première réaction peut-être de C. Abdallah. Eh bien, écoutez, moi je voulais dire tout simplement
C. Jafar a bien raison de relever que au niveau du concret, c'est-à-dire au niveau des retombées véritables, des investissements, de l'intérêt porté au renforcement des potentialités diverses sur le plan financier, etc. Effectivement, aujourd'hui, nous ne savons pas ce qu'il en a été. Mais, en termes d'influence, c'est vrai que ça a été assez remarquable, même exceptionnel. Nous pouvons qu'en féliciter les organisateurs du SMAP. Nous attendons d'eux maintenant qu'ils nous disent qu'est-ce qui s'est passé réellement, quels sont les chiffres, les statistiques, etc. Nous savons que le SMAP a été organisé dans la transparence et nous pensons que les résultats vont arriver. Merci. Je voudrais ouvrir le débat sur ce qu'a dit C. Jafar. Donc la manifestation a été réussie de par donc l'ampleur et l'engouement du public, a été réussie de la part de la présence massive d'exposants, de la part également de la qualité des expositions. Maintenant, qu'en est-il du volet investissement? Et ça va être donc le deuxième volet du débat de ce soir. Donc, nous allons donner un micro aux différentes personnes qui sont là pour donc rebondir sur ce thème donc de l'investissement. Merci pour les organisateurs de SMAP. يعني نهضر بالعربيه اذا سمحتوا لي. تفضل. كنشكر هاد الناس اللي نظموا هذه التظاهره اللي نحن الان في عرس كبير، واللي بغيت نقول غير لهاد الابناك وهاد المؤسسات اللي جاوا عندنا حقيقه جابوا لنا جابوا لنا ريحه البلاد، وجابوا لنا شي حاجه اللي شفناها وعجبتنا حقيقه. ولكن نتذاكر بعد مع رأسنا ونقول هؤلاء الناس أعطيناهم احنا شي حاجة وهما جابوا لنا شي حاجة، يعني اش جابوا لنا فوائد، جابوا لنا يعني ديور مصوبين، جابوا لنا حوايج مهمين اللي احنا غنمشيو نشريوهم في البلاد. نعم. احنا دائما احنا مستثمرين، الا شرينا شي دار احنا كنستثمروا، ولا صيفطنا الفلوس للبلاد احنا كنستثمروا، حتى الارسال ديال الفلوس ديالنا راه استثمار. ولكن من نهار حنا كنرسلوا الفلوس الى يومنا الان، شنو داروا لنا حنا الابناك من فائده ولا شي حاجه؟ واش عطاونا شي طو بريفيرونسيال؟ واش فضلونا على الناس الاخرين اللي حنا كنصيفطوا الفلوس وكيبقاو عام؟ هاد الفلوس كيبقاو عندهم عام. هنا في فرنسا الا حطيتي الفلوس عندك في لاكاس ديبان غير قسمين تتخلص عليهم، غير الشهر كيعطوك الفوائد. حنا كنصيفطوا الفلوس ديالنا للابناك السنه كلها، ما كنجيو حتى الصيف وما كناخذوا الصيف. انا اللي كنطلب من هاد الابناك الا غادي يجيو عندنا مرحبا بهم، نعاونوهم ونساعدوهم، ولكن تطلب منهم يعطونا فوائد اضافيه، يعطونا اشياء باش حنا نساهموا في الاقتصاد الوطني، باش نانفستيو في البلاد ديالنا. مثلا الطو اللي كيقول دابا لي طو بانكير سون بيسي داكور، ولكن يسون بيسي على لي سوسيتي اللي هما كبار، الشركات الكبار كيبان لهم داكشي صغير. اما حنا الا غادي نقصوا لنا الطو راه بحال